Bonjour les amis, salut à tous et à toutes, ici Alex. On continue d'apprendre le français sur notre chaîne Учим le français. Добрый день, друзья, всем привет! Продолжаем изучение французского языка на нашем канале Учим le français. Aujourd'hui, nous allons voir les verbes qui commencent par S, apostrophe, Y, dans la conversation en français. Allez. C'est parti. Сегодня мы рассмотрим французские глаголы, которые начинаются с буквы S, апостроф Y. Прежде чем начать смотреть это видео, приглашаем вас подписаться на наш канал. Итак, начнем. Возвратные глаголы с наречным местоимением Y указывают, что действие направлено на что-то ранее упомянутое или подразумеваемое. Давайте разберем на примерах. Первый глагол, который мы рассмотрим, это глагол S'y rendre. S'y rendre. который означает перемещаться в какое-либо место, идти или ехать куда-то. Par exemple dans une conversation. Paul, quand est-ce que tu vas à Marseille? Paul, quand est-ce que tu vas à Marseille? Поль, когда ты едешь в Марсель? Je m'y rends dans une semaine. Je m'y rends dans une semaine. Я отправляюсь туда через неделю. Это то же самое что. Je vais à Marseille dans une semaine. Je pars à Marseille dans une semaine. Я отправляюсь в Марсель через неделю. Attention. Le pronom Y se place avant le verbe. Donc on va toujours avoir le sujet, le pronom possessif, me, te, ce, nous, vous, ce, Y et le verbe. Внимание! Наречное местоимение Y ставится перед глаголом. Таким образом, у нас в предложении всегда будет подлежащее, притяжательное местоимение, наречное местоимение Y и глагол. Вот пример спряжения такого глагола в настоящем времени. Je m'y rends. Tu t'y rends. Ils vont s'y rend. Nous nous y rendons. Vous vous y rendez. Ils s'y rendent. Еще несколько примеров с этим глаголом. Tu vas voir tes parents la semaine prochaine? Tu vas voir tes parents la semaine prochaine? Ты собираешься увидеться с родителями на следующей неделе? Oui, je dois m'y rendre. Oui, je dois m'y rendre. Да, мне нужно туда поехать. При использовании модальных глаголов нужно согласовывать инфинитив с подлежащим. Важно избежать типичной ошибки. Нельзя говорить. Je dois s'y rendre. Это неправильно. Надо говорить. Je dois m'y rendre. Je dois m'y rendre. Tu veux t'y rendre. Il peut s'y rendre. Я должен туда поехать. Ты хочешь туда поехать. Он может туда поехать. S'y faire. S'y faire. S'habituer à quelque chose. Привыкнуть к чему-либо. On s'y fait. On s'y fait. L'entraînement n'est pas trop dur? Не слишком ли тяжелые тренировки? Non, ça va, on s'y fait. Non, ça va, on s'y fait. Нет, ничего, привыкаем. Je m'y fais. Je m'y fais. Je m'y habitue. Je m'y habitue. Я к этому привыкаю. Je m'habitue à ce processus. Я привыкаю к этому процессу. Tu es content d'habiter en ville. Тебе нравится жить в городе? Je ne m'y fais pas. Je ne m'y fais pas. Je ne peux pas m'y faire. Je ne peux pas m'y faire. Я не могу к этому привыкнуть. Ne t'en fais pas. Tu vas t'y faire. Ne t'en fais pas. Tu vas t'y faire. Не волнуйся, ты привыкнешь. Ça fait longtemps que Pierre a déménagé, il commence enfin à s'y faire.
Ça fait longtemps que Pierre a déménagé, il commence enfin à s'y faire. Пьер переехал давно и теперь, наконец, начинает привыкать. S'y perdre. S'y perdre. Ne pas comprendre, ou être désorienté, dans une situation complexe. Растеряться, не понимать или быть дезориентированным в сложной ситуации. Avec toutes ces informations contradictoires, il est facile de s'y perdre. Avec toutes ces informations contradictoires, il est facile de s'y perdre. Среди всей этой противоречивой информации легко заблудиться. S'y retrouver. S'y retrouver. Comprendre ou s'organiser, dans une situation. Понять, организовать себя или разобраться в ситуации. Avec tous ces papiers, il est difficile de s'y retrouver. Avec tous ces papiers, il est difficile de s'y retrouver. Среди всего этого количества бумаг трудно сориентироваться. S'y mettre. S'y mettre. Commencer à faire quelque chose. Начать что-то делать, приняться за что-то. On va s'y mettre. On va s'y mettre. Начнем, возьмемся за это. Il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on s'y mette. Нам нужно начинать. Tu as commencé à faire le ménage? Ты уже начал уборку. Non, je vais m'y mettre, tout de suite. Non, je vais m'y mettre, tout de suite. Нет, я сейчас этим займусь. S'y prendre. S'y prendre. Faire, réaliser quelque chose. Делать что-то определенным образом. S'y prendre adroitement. S'y prendre adroitement. Делать это умело. S'y prendre maladroitement. S'y prendre maladroitement. Делать это неумело. S'y prendre gauchement. S'y prendre gauchement. Делать это неуклюже. Elle sait très bien s'y prendre avec les enfants. Elle sait très bien s'y prendre avec les enfants. Она очень хорошо умеет обращаться с детьми. Je pense que tu t'y prends mal. Je pense que tu t'y prends mal. Я думаю, ты делаешь это неправильно. Mais comment tu t'y prends? Mais comment tu t'y prends? Ну как ты это делаешь? Pas étonnant que ça ne marche pas. Pas étonnant que ça ne marche pas. Неудивительно, что это не работает. Moi, je trouve que tu t'y prends très bien. Tu as bien travaillé. Le résultat est parfait. Moi, je trouve que tu t'y prends très bien. Tu as bien travaillé. Le résultat est parfait. Я думаю, что ты делаешь очень хорошо. Ты хорошо поработал. Результат великолепный. S'y attendre. S'y attendre. Ожидать чего-то отрицательного, негативного. Je m'y attendais. Je m'y attendais. Я этого ожидал. Eh bien, tu as réussi ton examen? Eh bien, tu as réussi ton examen? Ну что? Ты сдал экзамен. Non. J'ai échoué à l'examen. Cependant, je m'y attendais. Non. J'ai échoué à l'examen. Cependant, je m'y attendais. Нет. Я провалил экзамен. Впрочем, я этого ожидал. Tu sais, je crois que Paul va être viré. Il ne s'y attend pas. Ça va être un choc. Tu sais, je crois que Paul va être viré. Il ne s'y attend pas.
ça va être un choc. Знаешь, я думаю, что Поля уволят. Он этого не ожидает, это будет шоком. Je m'y attendais, il n'a pas pu venir à cause du trafic. Je m'y attendais, il n'a pas pu venir à cause du trafic. Я этого ожидал. Он не смог приехать из-за пробок. S'y connaître. S'y connaître. Avoir des connaissances en quelque chose. Иметь знания о чем-то. Хорошо разбираться в какой-то области. Je m'y connais. Avant d'acheter une voiture, viens me voir. Je m'y connais bien. Avant d'acheter une voiture, viens me voir. Je m'y connais bien. Прежде чем покупать машину, зайди ко мне. Я в них хорошо разбираюсь. Il s'y connaît vraiment en informatique. Il s'y connaît vraiment en informatique. Он действительно разбирается в компьютерах. S'y tenir. S'y tenir. Придерживаться чего-либо, следовать чему-либо. Pierre, le planning est très précis. J'aimerais que tu t'y tiennes. Pierre, le planning est très précis. J'aimerais que tu t'y tiennes. Пьер, расписание очень точное. Я хотел бы, чтобы ты ему следовал. S'y exercer. S'y exercer. Pratiquer pour améliorer ses compétences. Практиковаться. Упражняться, чтобы улучшить свои навыки. Il s'y exerce tous les jours pour devenir un meilleur joueur de piano. Il s'y exerce tous les jours pour devenir un meilleur joueur de piano. Он упражняется каждый день, чтобы стать лучшим пианистом. S'y fier. S'y fier. Avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un. Доверять, полагаться на что-то или кого-то. Быть уверенным в чем-либо или ком-либо. Tu peux t'y fier, il dit toujours la vérité. Tu peux t'y fier, il dit toujours la vérité. Ты можешь ему доверять, он всегда говорит правду. S'y joindre. S'y joindre. Participer à une activité ou un groupe. Присоединиться, принять участие в мероприятии или группе. Il s'y est joint à la dernière minute, mais a été bien accueilli. Il s'y est joint à la dernière minute, mais a été bien accueilli. Он присоединился в последнюю минуту, но был хорошо принят. S'y conformer. S'y conformer. Se soumettre à des règles ou des normes. Соответствовать, подчиняться правилам или стандартам. Les nouvelles politiques sont strictes, mais tout le monde doit s'y conformer. Les nouvelles politiques sont strictes, mais tout le monde doit s'y conformer. Новые правила строгие, но все должны их соблюдать. S'y plaire. S'y plaire. Trouver du plaisir ou du contentement dans une situation. Наслаждаться, находить удовольствие или удовлетворение в какой-либо ситуации. Elle s'y plaît beaucoup dans son nouveau travail. Elle s'y plaît beaucoup dans son nouveau travail. Ей очень нравится на новой работе. S'y intéresser. S'y intéresser. Avoir de l'intérêt pour quelque chose. Иметь интерес к чему-либо. Je m'y intéresse. Je m'y intéresse. Я этим интересуюсь. Le sport, je m'y intéresse. Le sport, je m'y intéresse. Я интересуюсь спортом. Le français, je m'y suis intéressé depuis mon enfance.
Le français, je m'y suis intéressé depuis mon enfance. Я интересовался французским языком с детства. Attention. N'oubliez pas que tous les verbes réfléchis en français se conjuguent au passé composé avec le verbe auxiliaire être. Помните, что все возвратные глаголы во французском языке спрягаются в сложном прошедшем времени со вспомогательным глаголом être. Вот несколько примеров. Je m'y suis intéressé, je m'y suis fait, je m'y suis rendu. Etc. Мне было это интересно. Я к этому привык. Я туда отправился. J'espère que vous vous y êtes intéressé. Надеюсь, вам это было интересно. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось и принесет вам пользу при изучении французского языка. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, потому что я с удовольствием работаю для вас. À bientôt. До скорой встречи.